Oh, suporta mo sa kuha. Oh. Vlogger ko, vlogger. Kaya po to, kanong buntis. Naigo na Stromax. Oh, mga taga Trento na sila. Ha? Bacoor ko, Cavite. Nag-ikot ko, Luzon, Mindanao. Ano? Bacoor, Cavite, Manila? Gali. Ang layo naman ng pinadparan mo eh. Pag may sasakyan, may aeroplano, dali lang. Ay, 30 minutes, nalakas sa Davao. Nya, bas ka pa dulong dire. Oh, kita ko guyab dire, di. Katilaw, yun ang uyaba ron. Gamay na akong gidala, pero gilo kayo ni. Si ate, oh. Bahala mo. Welcome sa vlog. Sa YouTube to, YouTube vlogger. Oh, Manila fried chicken. Burato ano? 15, 10, 30. Oh, nana mo sa YouTube. Vlogger man, vlogger. Magpasikat ko sa lugar. Oh, Teo. Sa YouTube tanawan ninyo, Biyahilot channel. Oh. Nana mo dito, kaway-kaway yan ay.